من فآما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سب کہتے صلی اللہ. اتنا اجتماع ہے بھئی نیچے بیٹھ جاؤ نا، مجمع نظر نہیں آتا، نیچے بیٹھ جاؤ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آن دی سیرت دا آغاز اس دی پیدائش تو شروع ہوتا ہے. 80 سال 70 سال 50 سال زندگی گزار کے جس دن فوت ہوتا ہے اس دی سیرت دا اختتام ہو جاتا ہے. لوگ لکھتے ہیں فلاں سن چ نے اے کم کیتا، فلاں سن چ نے اے کارنامہ سر انجام دیتا، فلاں سن چ نے اے کارنامہ سر انجام دیتا. وہ زندگی دا باب ختم ہو گیا. جس طرح کوئی عالم دین دنیا تو جائے، عصری صاحب ایتھے رہے تو لوگ لکھتے ہیں انہوں نے کتاباں لکھیاں، 70 کتاباں لکھیاں، انہوں نے اے کم کیتا، اس مسجد چ نے سال رہے. اس ہسٹری لکھی جاندی ہے نا. ہر لیڈر، ہر سپاہ سالار، ہر قائد اترو بیٹھ جاؤ، میرا چنو بیٹھ جا کرو، ہاں جی گڑبڑ نہ کرے، بیٹھ جاؤ. ہاں جی جتنے بیٹھے ہو گفتگو سننی. اتنی بڑی مسجد اور اتنی تعداد تسا احباب دا آنا. اصل چ مینوں اج 101 بخار ہے. میں پھر بھی بہانہ نہیں کیتا، انہوں نے میں رستے چ بھی دوائی کھادی. میں پہنچیا ہے، میری عادت جتنے ٹائم دوں میں ضرور پہنچتا ہے. 2-3 دن تو میں صدمے دے اندر بھی ہیں. اللہ پاک جتنے بیٹھے نے سب دیاں مشکلیں آسان فرمائے. تو میرے بھائیوں، ہر انسان دی زندگی دا ٹاؤن کمیٹی تو سٹارٹ ہوتا ہے تے ٹاؤن کمیٹی چ جا کے اختتام ہو جاتا ہے. بلدیہ چ جمن پرچی لکھی جاندی تے بلدیہ چی ڈیتھ سرٹیفکیٹ اگلے دے دیں. او دے چ کارنامے لکھے جاندے نے محلے چ، فلاں نے گلی بنائی، فلاں نے لائٹاں لوائیاں، فلاں نے سڑک بنائی، فلاں نے. کائنات ایک ہستی ہے جس نو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کہندے نے، کہ جنہ دی ولادت مکہ مکرمہ دے اندر ہوئی، مگر انہاں دی سیرت دا آغاز انہاں دی ولادت تے میلاد تو پہلو ہویا ہے. او دی دلیل کاف کندیاں مزلا پہلیا سر تے جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی. اے جڑا شعر پڑھنا ہے اے دے نال تاجدار ختم نبوت دی عزت واسطے اتنی اونچی سبحان اللہ کہنا ہے. اس مسجد دی تاریخ ٹوٹ جائے جو پیچھے رقم ہے، اے تاریخ نویں رقم ہوئے. ہر دیوار گونجے، ہر در و دیوار دی طرف صرف تیرے سبحان اللہ دی آواز آئے. جدو میں شعر پڑھنا ہے، جتنے میرے لائکر آئے جے، میرے ویور آئے جے، میرے فین آئے، جتنے نوجوان بزرگاں تے حکم نہیں، نوجوانوں نو کہاں گا اج اتنی اونچی آواز چ سبحان اللہ کہنا ہی جی میں عرض کرنا چاہ رہے اللہ اب جی تیرے دوستا سیال کوٹ دے چوک چ کوئی بندہ سونی چیز بنی ویکھے، بندہ نہ واہ بناون والے کمال کر دیتا ہی، واہ پیسے خرچ کرنے والے کمال کر دیتا ہی. جدوں میں کملی والے دی تعریف کراؤں، علامہ مزمل الدین صاحب مینوں فرما رہے سن حضور دی شان بیان کرنی ہے. جدوں میں شعر مکمل کراؤں، میں اشارہ کراؤں تے سبحان اللہ گونج جائے تے ماں دے دودھ دی طاقت نہ بولنا ہے تے ڈبے والے آئی ایم میری سوری. ہاں جی ڈبے والے نو آپ کچھ نہیں کہندے.
وہ बेचारे तुरे फिरन इन्ना ही बड़ा है। हाँ जी, सोल कौम हुंदी है ना डब्बे वाली, डब्बे दे दुध च ताकत नहीं ना हुंदी। हाँ जी, ताकत ते माँ दे दुध दी। ते एने में वेखने ने आई सियालकोट च फतेहगढ़ एजेंसी च कि किन्ने को हजूर की मुहब्बत च बोलते ने। बस इंज बोलना जिवें बिलाल कोलियां ते बोलिया सी। जदों मैं इशारा करना जे एनर्जी ज़ाया नहीं करनी, कूल 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 माइंड ठंडे। जदों मैं इशारा करना है ना शेर पढ़ के उदों तो सुभान अल्लाह कहनी, ताकि उलमाए कराम नूं पता लगे कि ये लोग अल्लाह जानदा है जवानी दुनियादारी ते नहीं गुजार रहे, जवानी कमली वाले दी मुहब्बत च गुजार रहे हैं। जदों मैं इशारा करा उदों खाप कुंदियां मजला पैलिया सर ते जदों मेरे मुहम्मदी लोई होई सी रब लिख देता खत्म रसाल तांदा मिट्टी आदम दी उदों अजे गोई होई सी। अल्लाह जंदा तारीख रकम कर दी जे इस मस्जिद। मैं सुभान अल्लाह पता क्यों कहवाई है, मैं सुभान अल्लाह पता क्यों कहवाई है। मैं इको गल दा कायल हाँ, तारीफ ओदी फबदी। मैं कहां साउंड बड़ा सोहना है, बनाउण वाले दी तारीफ है। मैं कहां टैल बड़ी सोहनी सफेद लगी, लवाउण वाले दी तारीफ है। मैं कहां कलील बड़ा सोहना है, विछाउण वाले दी तारीफ ते बनाउण वाले दी तारीफ है। जदों मुस्तफा दी शान सुनो ते फिर सुभान अल्लाह क्या कर, वाह बनाउण वालिया इहदे जिहा कायनात च बनाया ही नहीं। ये अल्लाह दी तारीफ है। क्यों जी, कमली वाले नूं सजाया किने ते आया सारे जहान दा चाने बन के ते जिदी विच बाइबल पेश गोई होई सी। मैं को जी हम मेरा मुर्शिद सोना ते मैं सोने दे संग लाई ते सदके जावा ओयो न सोने कोला ते जिला कुछ नाल नभाई। अल्लाह जानदा है सियालकोट च सुभान अल्लाह दी कसम एनी बहार आई है। मैं पाकिस्तान फिरिया है पर एने जज्बे नाल एने दिल दी तार नाल जिथे तन भी बोल रहा है मन भी बोल रहा है और मैनू कहन ते मजबूर कर रहा मजमा। अल्लाह जानदा सुभान अल्लाह सुनी सीने ठंड पै जाए, मुँह च खंड पै जाए, गरीबां नाल जुल्म करने वाली हुकूमत नूं फंड पै जाए। हाँ जी, हाँ मुजम्मलुद्दीन साहब आंदे ने बुखार उतर गया है। अल्लाह दी कसम उठाना है कमली वाले दी मुहब्बत होवे ते कोलिया ते अग नहीं कुछ कहंदी है ते बुखार है। हर बंदे दी सीरत का आगाज हुंदा है उहदी पैदाइश। साढ़े बारे कुछ लोग कहते हैं जी इन्हां नवां चंन चाढ़िया 40 साल तो बाद मनते ने। चंन होवे ते सारा जग वेंदा, पर जे चंन बंदा चाढ़े ते जिल्लत मिलती है, जे चंन रब चाढ़े ते सारा शहर नूरो नूर हुंदा है। कारी ज़ैद साहब, हाँ जी, अशरफ शाह साहब, लामा अब्दुल हनान साहब और मेरे बुजुर्ग जिन्हें यार बैठे ने, मेरा चन्न
ہاں جی قاری ارشد صاحب, انصر جوید صاحب, اور جنہیں میرے یار کی نام میرے چند دا قاری ریاض صاحب, بھائی آفستار مان صاحب ہے, جنہیں علماء اکرام بیٹھے. میں لفظ کہن لگا ہے ایویں نہ لڑیا کرو فلانا انج مندا ہے, چلیو چن ہوئے تے سارا جگ ویندا ہے. ہاں جی مفتی منیبر مان صاحب دا جملہ بڑا پیارا ہے کہ چن ہوئے تے سارا جگ ویندا ہے. ہاں جی وہ مفتی صاحب بال بال بچے, نہیں تے حکومت انہوں بھی لین لگی سی, پر مولوی کٹھے ہو گئے, میں کٹھا ہو گیا, سارے کٹھے ہو گئے. پاویں کسے فرقے دا مولوی ہوئے ہے تے مولوی ہے نا. جے جہاز کٹھے پنی لا سکتے ہیں مولوی کٹھے نہیں ہو سکتے. سچی گل نہیں, سیدھی گل. اینے بیٹھے میں تاڑے کچھ وعدہ لینا ہے, سارے محلے چ مرگ ہوئے تے کٹھے رہو گے نا انشاءاللہ. ہر مسلمان دے درد نو اپنا درد سمجھو گے نا انشاءاللہ. ہر مسلمان دے درد نو کدا درد سمجھنا, ہاتھ کھڑے کر کے بولو کدا درد, اپنا درد. پھر مسلمان اے نہیں, پر میں 4-5 برادریاں ویکھیاں نے, میں نا نہیں گرانے کو میری گڈی نے ڈک لے. ہاں جی پر انج میں 10 جانا ہے, 4-5 برادریاں بڑیاں اتریاں, ایک کھان پین نو وکھو وکھ نے تے لڑن مرنو کٹھے. ہاں جی وہ گناونیاں نہیں کیونکہ وچ بیٹھے نے, ایویں بندہ لڑ پیندا ہے تے میں گناونیاں کیونکہ وچ بندے غصہ بھی کر جاندے, تے میں غصے والا مولوی نہیں ہے, میں مسکراہٹاں بکھیرن والا ہے, لوگاں دے اندر محبتاں وچھاؤن والا ہے کہ پیار والے بن جو. ہاں جی میں تد لوکاں نال انہاں کو پیار کرنا ہے جنی مہنگائی ہے نا, میں تھوڑی جی لوکاں نال دل لگی نہ کراں اونجی لوکی پھڑک جان. سچی گل مہنگائی بڑی. ہاں جی اے جننے منڈے بیٹھے دوست لوگ کو اینا اجتماع ہے. ہاں میرے چنو میری منو. ہاں جی ہاں جی جی حضور دی محبت چ میں گل کر رہا ہیں. جدو میں کملی والے دی اج شان پڑھنی ہے نا تے ذرا ٹھنڈ پی جاوے. ہاں اے پکھا نو چلا. ہاں جی جلدی اینو بند کر, اے لا بند کر. گرین شرٹ یار بیٹھ جا میرا چن, کی تینوں نے کیا حیثیت میں حیران. واٹ یور پرابلم. اللہ جاندا ہے. توجہ میرے وال نہ انج کریا کرو, ذرا لفظ سنیا کرو. امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں, میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے, آ میں کملی والے دے ویڑے وچ لے چلا. گلاں حضور دے ویڑے دیاں کر لئیے جڑے ویڑے وچ قرآن آیا ہے, جڑے ویڑے وچ جنت دا ٹکڑا ہے, جڑے وچ اللہ جاندا وے فاطمہ نے چکی پیسی ہے, جڑے ویڑے چ حسین پلیا ہے. اس ویڑے دیاں گلاں کر لئیے جڑے ویڑے وچ کملی والے محبوب بیٹھے نہیں. ذرا لفظ سنن والے نہیں. اج مسجد بڑی پیاری ہے, کی نام مسجد بڑی پیاری ہے, کی نام مرکزی مسجد. اللہ جاندا ہے, اللہ جاندا او دے ویڑے وچ او دے یار دے ویڑے دیاں گلاں کر جاواں. رب دے ویڑے وچ او دے یار دے ویڑے دیاں گلاں کر جاواں. ہر بندے دی سیرت دا آغاز ہوندا ہے او دی پیدائش تو. ہر میرے نبی دا ذکر اج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, اجے آدم علیہ السلام دی مٹی گوئی نہیں سی تے اللہ نے نبیاں دا سردار لکھ دیتا تے ختم نبوت دا تاجدار لکھ دیتا. میرے نبی نو اللہ نے اتنا شان دیتا کہ 1 مہینے دی مسافت تے دشمن ہوئے تے میرے نبی دا روب اللہ دشمن دے دل چ پیدا کر دے. ایک کملی والے دا شان ہے کہ میرے نبی تے اللہ نے مال غنیمت حلال قرار دے دیتی. ہر نبی تے مال غنیمت حرام, اتوں اگ آندی سی اونوں کھاندی سی چلے جاندی, پر جدوں حضور دی باری آئی اللہ نے اپنے نبی تے مال غنیمت حلال کر دے. یہ خاصہ نبوت دا. میں ستا ہاں پل دی خبر نہیں, تو ستا ہمیں پل دی خبر نہیں. ہاں لکھو, میں ستا ہاں پل دی خبر نہیں, تو ستا ہمیں دل بھی سو جاندہ ہے, پر میرے نبی دا خاصہ ہے نبی سورے آوے دل جاگدہ ہوندہ ہے. یہ حضور دی شان. میرے نبی سورے ہون دل, شان مصطفیٰ تو گل چلانی. میرے یار نے میرے ذمہ موضوع لگایا ہے تے میں تھوڑا جے تے بول کے تاڑے سامنے منظر کشی کرنی ہے کہ مصطفیٰ نو اللہ نے کیسا بنایا ہے. اور لکھ لو ذرا دھیان نہ گل. جدو کملی والا آیا, لفظ سنیا جی,
حضور دی شان دا عالم اے میرے نبی کریم دی شان دا عالم اے جدو کملی والا دنیا تے آیا ہے نا تے میرے بھائیو پہلے ہندیرا سی کملی والے دے آن تو بعد ہر طرف سویرا سی ہر طرف اندھیرا سی جدو حضور دنیا تے آ گئے تے ہر طرف سویرا سی جدھر ویکھو جڑے والے اللہ جاندا امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مبرر صادق نبی دا پیار ربی دا مانا بہار ہوندا اول دا مانا پہلی بہار ہے میرا نبی آیا ربی الاول دے پاک مہینے دے اندر آیا کدوں آیا دن سمار دا سی تے ویلا سرگی دا سی دن سوار دا سی تے ویلا سرگی دا سی تے مرشد آ رہا رب دی مرضی دا سی کملی والے نو اللہ نے بڑا شان دیتا ہے جدو حضور دی آمد عزیزاں نے من ڈائیاں کری بیٹیاں نے سیدہ آمنہ دس دیاں نے ذرا تیان کرے آجے میں کملی والے مبہونوں جلے شکم مادر دے اندر لے کے چل دی پھر دی ساؤں اور میں وزن بھی آپ اٹھا لینی ساؤں جلے میں وزن بھی آپ اٹھا لینی ساؤں عرض کرنا چاہ رہے ہوئے مسلمانوں سیدہ آمنہ دس دیاں نے میریاں سہیلیاں جڑیاں نے منو کہن کے سانو وزن چکایا کر پر جدو میں وزن چک دی ساؤں منو کدی وزن محسوس نہیں ہوندا جی سیرت نگاراں نے لے کے آئے ناصر مدنی اپنی خطابت دے رنگ چ کیا کردا ہے تصور دی دنیا وچ کیا کردا ہے اما آمنہ اینے پیٹ دے اندر نبیاں دا سردار ہے اما تینوں وزن کیویں محسوس ہوئے اے تے لوکاں دیاں پنڈاں چان والا ہے تے لوگاں دے وزن اٹھان والا بن کے آیا ہے جدی کوئی چان والا نہیں وہ دی پنڈ چان والا بن کے آیا وے عزیزاں نے من جدو نبی کریم دی آمد میرے مبرر صادق نبی دی آمد ادھر دائیاں قریب بیٹیاں نے جلے ودوہا دے مکھڑے والا واللیل دیاں زلپاں والا مازاد دے کجل والا آرمش پتر ادھر ویڈیو میری بنا چانو اپا ہڑپے میوزیم چ رکھنے تو میری بنا ویڈیو میرا چان میری مان میرا مکھن اوہ میرے چنا میری ایک من میں تیریاں کروڑ مننا چان نے نا میرے میں تے قسمیں انہوں بھی چان کہنا جنہوں بڑی بھی چڑکاں دیں دی میں تے ہر ایک نو چان کہنا زہر صاحب ہر ایک نو چان کہنا ہے کیوں میں پیار جو کرنا ہے پتر چھاڑ دے موبائل دا کھڑا ہو دوں دا تو لگا میں تیرے وال ویکھ کے نا اگے چونسے آمب دی گٹک ورگا کام میں تے خدا واسطے ہن میں تیرا لاج کر دے نہیں ہے پھر ماواں دی میرے پتر نو ہوش نہیں آندی ہوش کٹا ہے ہر والے موبائل تے ٹچ ٹچ لگ رہی مسیتے بھی لگا ہے اودوں دا میں ویکھی جا رہا سی دے وال فرینڈ تے بیٹھا ہن میں تیرا لاج کراں گا میرا چن میری من میں اودوں دا لگا سا موبائل نہیں یوز کرنا ہاں جی اے پھر مطلب جی ویکھ لو اچھا بھائی اے قاری صاحب زید صاحب دا چہرہ کنا چمکدا اے ادھر قاری صاحب دا اے بزرگاں دا اے میرے تایا جی اے دو تائے بیٹھے کنا چہرہ تایاں دا چمکدا ہے رنگ لال سوا ہے تے اللہ جاندا ہے نہ بچپن چ موبائل نہیں یوز کیتا تے اج بھی چہرے چمکدے آ منڈے موبائل یوز کردے نے تے ویکھ لو انہاں دے منہ اللہ جاندا ہے انج لگدا جویں تازہ تازہ خون لگنا ہے صحیح گل ویکھ رنگ کھٹے پے نے منڈیاں ویکھ لو تے اے تایاں دے چہرے ہجے چمکدے پینے قاری زید صاحب ہو گیا ادھر تایا جی ویکھو چہرے چمکدے نے تے آ موبائل والیاں دے بھی ویکھو جڑے اوپو آئی فون ہاں جی ویکھو ہے نا چمکدے میں تو سچی گل کرنا پترو موبائل چھڈو آ گا ہن سردی آ گئی ہے تے ہن کریماں دا زور پے جانا سارے کریماں لا کے سو جانا ہے سویرے اٹھنا تے بلے بلے منہ تے کریم لگی ہونی 2 مہینے کریم دا اثر اتنا رہنا ہے چہرہ لال سوا تے جناب گلاں پکھنیاں ہے تے پھر نتیجہ 2 مہینے بعد نکلنا ہے منہ امریکن ہونا تون فریقن ہونی ہے صحیح گل کر وہ چلیا رنگ چ عزت ہوندی بلال نو کنے پوچھنا سی رنگ چ عزت نہیں صورت چ عزت نہیں سیرت چ عزت ہے بلال رنگ دا کالا سی کملی والے دا غلام بن گیا چلتا زمین تے سی چلنے دی آواز جنت چ سنائی دیندی آئی کنے بچے وعدہ کر دیو ایس صورت نہ پیار نہیں کرنا بندے دی سیرت نہ پیار کرنا ہے ہاں جدو تسی رکشا جاندہ ہوئے
تے او دے ال ویکھ کے ٹرک چ نہیں وجنا ہاں جی کسی دی دھی بہن ساڈی دھی بہن میرے پتروں میں سچی گل کرنا ہے او دے ول نہیں ویکھنا جدوں تینوں کوئی سونی صورت سیال کوٹ چ نظر آوے نا تے ناصر مدنی یاد کر لی میں شعر پڑھنا ہونا ہے جدوں تو لڑکے نو ویکھے کہ لڑکا لڑکی نو ویکھ رہا رکشے مگر موٹر سائیکل تے بیٹھی نو ویکھ رہا ہے تو دے لاگے جا کے میرا پیغام دینا ہے شعر پڑھنا ہے اور کچھ نہیں کہنا انہوں کہنا سونی صورت دا عاشق ہونا تے ایک دی وڈیائی اس سونے دا عاشق ہو جا وہ جس صورت بنائی انہوں پیغام تیرا اس شیر چی مل جائے کہ اے دی کی تعریف کرنا جدے مگر لگا ہے او دا ہو جا جنہیں انہوں بنایا چلیو اے حسن مگر لگ کے علی عبد الماجد جنہیں بیٹھے میرے سجنوں میرے متروں تیان اے ادھر ویکھ میرا چان میں ادھر کچھ نہیں ہے تیان کر اللہ جاننا رہا توجہ میرے وال کملی والے محبوب دی آمد آمد میرے نبی کریم جدو دنیا تے آئے نہیں ماں انہوں نے چہرے تو نقاب ہٹایا سیدہ دیاں اکھاں چوں نارا جاری ہو گیا ہزاروں کے تارا شبر سے نہیں دائیاں دیاں نہیں آمنا ماں پتر جمن تے پل پل پار ہوندیاں نہیں تیرے آنسو کسے غمی دا اظہار کر دے پینے فرمانی دائیو تانوں کی دساں اگر دنیا دے تے بابے مر جن پہنا یتیم پال لیندیاں نہیں اگلیاں دے تے کئیاں نو جوان ہویا یتیمیاں مل دیاں نے کئیاں نو بڑھاپے چ یتیمیاں مل دیاں نے کل بچہ جوان ہوئے گا ننھی زبان چ کہے گا ماں جی میرا بابا کتھے آؤ میں اپنے پتر نو کی جواب دیواں گے وے میرا لاڈ محمد وے میرا پیار محمد وے میرا دلدار محمد وے پتر شالا جوانیاں مانے وے پتر تینوں تتی ہوا نہ لگے وے پتر میرے بھی ساتھ تینوں لگ جن وے پتر ماں شکرے جاوے وے میرے آسوں کونیا چلنا وے میرے سونے عربی چلنا وے ایک ورا ماں کہے میں تیریاں ہزار وار وننا وے بچیا کل جوان ہوئے میں دنیا چ تینوں کیویں دساں گی لوکاں نو جوان ہویا یتیمیاں ملدیاں نے کئیاں نو بڑھاپے چ یتیمیاں ملدیاں نے وے پترا تو شکم مادر چ یتیم ہو گیا سو شکم مادر چ یتیم ہو گیا سو شکم مادر چ یتیم ہو گیا سو میرے کملی والے در یتیم آئے نے علم یجد کا یتیم فآواں میرے نبی در یتیم پیدا ہے نہیں عرض کردہ کون یتیم ہے بیٹا توجہ نال بات سن پتر بیٹھ جا تو سارے مجمع نو خراب کرنا میرا چان پہلو چاہ نہ لگے آن کے بہندے ان نہ کریا کرو گفتگو سنیا کرو ذرا دھیان امام الانبیاء نو ماننے والو میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنے والو جلوے دوستا میرے نبی در یتیم پیدا ہے نہیں اجے سونا دنیا تے آیا نہیں تے بابا دنیا تو چلے گیا وے اجے میرے نبی کریم نو ماننے والو سونا دنیا تے آیا نہیں شکم مادر چ یتیم ہو گئے نہیں آ میرے بچوں آج میں ہاتھ جوڑ کے پیل کرانگا میرے نبی کریم اللہ نے ادو اکھاں کھلائیاں جدوں باپ دا سایہ سر تو اٹھا لیا سی اج میں ہاتھ جوڑ کے پیل کرانگا جا کے اپنے بابے نو گل نہ لا لی آ میں تینوں دساؤ اللہ جاندا وے دھیان کری نہ جا کے اپنے بابا نو کہنا آئی لائک یو پاپا آئی سلوٹ یو پاپا آئی مس یو پاپا او میرے بچے تم انگلش میڈیم میں پڑھتے ہو بیکن ہاؤس ڈی پی ایس ایل جی ایس الائٹ پٹلائٹ دا سپیرڈ بڑے اچھے سکول میں پڑھتے آج مجھے اتنے پیار والے لفظ بولتے ہو پاپا وہ ناصر مدنی صاحب آئے تھے فتح گڑھ جنسی کی مرکزی مسجد میں وہ بتا رہے تھے کہ اپنے بابا کو جا کر سلوٹ مارنا کیوں وہ کہہ رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے ہاتھ نرم نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے اور یہ جو میں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جس کا باپ نہیں وہ یہ لفظ نہیں سن سکتا ہوں جو میں اب بولنے لگا ہوں جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے ہاتھ نرم نہیں ہوتے جن کے پاپا
पापा नहीं होते, उनके सूट ब्रांड के नहीं होते। ये लफ्ज कहने लगा हूं, जितने यतीम बैठे ये तड़प जाएंगे। मुसलमानों, आज तुम जाकर अपने बाबा को सलूट मारना, अपनी मामा को सलूट मारना। मेरे बच्चों, ये जुमला मैं कहने लगा हूं, ये गौर करके ले जाना अपने सीने में। जिनके पापा नहीं होते उनके सूट ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके जूते ब्रांड के नहीं होते। ये लफ्ज नोट कर ले जो मैं कहने लगा हूं, जिनके पापा नहीं होते उनको ईद मर्जी की नहीं मिलती। मेरे कहने पे कभी अपने ताए की पॉकेट में हाथ डालना, अपने ताए का पर्स पकड़ना। ईद वाले दिन मैं देखूंगा तुम्हें पकड़ने देता है। ए कुर्सी तो पड़ दी है, एनू पट कहंदे ने, एनू पट कहंदे। अजे मेरे नबी ने दुनिया ते पैर नहीं रखिया ते बाप वाला साया मुक गया। अजे मेरे नबी 6 साल दी उम्र ते मां वाला साया मुक गया। अजे मेरे मुहम्मद दी 8 साल दी उम्र ते दादे वाला साया मुक गया वे। दुर्रे यतीम दा तज़किरा सुनने वालों, यतीम मक्का दा तज़किरा सुनने वालों, लपस सुनो जरा ध्यान देना। अल्लाह जानदा वे तेरे सामने नक्शा रख देवां। ईद उल फितर दा दिन ए कुर्सी दो पड़ दी है, एनू पुट कहंदे ने, एनू पुट कहंदे। इत्थे तेरे बेटे बेटियां ने, इत्थे तेरे भांजे भतीजे ने। मेरे बच्चों, आज जाके अपने बाबा को गले लगा लेना। ये मिसाल सुन के अपने बाबा को सलूट मारना, अपने बाबा की पेशानी चूम लेना, अपने बाबा के हाथ चूम लेना। ये ईद का दिन है, ये बाप वाले हैं, अपने पापा की कमीज पकड़ते हैं। पापा मुझे 5000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए। बटवा फड़न गुस्सा नहीं आंदा। ए 2 कुर्ते पास लेते यतीम ने, नजरा झुकियां ने, उच्चा नहीं बोल दे। मीरो जे 300 देवे ते फिर भी राजी। अफजल सारम साहब इंज बाजू पकड़ भी सकते ने, जैद साहब दा बाजू पकड़ सकते ने, अंसर जवेद साहब दा बाजू पकड़ सकते ने, लामा अब्दुल हनान साहब दा बाजू पकड़ सकते ने, लामा मुजम्मुद्दीन दा बाजू पकड़ सकते ने। पर लोगों उन्होंने पता है ये बाजू मेरे बाप दा नहीं। जे 500 देवे ते फिर भी राजी, जे 600 देवे ते फिर भी राजी। मैं यतीम खाना बनाया है। मैं जदों बच्चियां नूं उत्थे पैसे देना छोटियां नूं, कदी नहीं उन्हें क्या और चाहिए। उन्होंने मैं 10 दवां, 50 दवां, 100 दवां, जिन्ने भी दवां। अल्लाह जानदा कई बंदे मैनू दथियां नवियां दफ्तरियां दे देंदे ने कि उत्थे जाके यतीमां नूं नए नोट देने ने, गरीबां नूं। जदों मैं तकसीम करना, मैं मिसाल देने लगा है, कभी मुझे मेरे कान में ये आवाज़ नहीं आई कि मदनी साहब मुझे और चाहिए, क्योंकि उनको पता है साडियां जिद्दां पूरियां करने वाला सियालकोट दे कब्रिस्तान च। मेरे बच्चों, आज ये तुम्हें बतला रहा हूँ, अलम यजिद का यतीमन फआवा। मेरे नबी दुर्रे यतीम पैदा ने। और मैं ये सियालकोट च बात कह ही दूं, लिख लो मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, जेड़ा कलमा नबी दा पढ़दा ते यतीम ना प्यार नहीं करदा। कभी देख तेरा नबी भी दुर्रे यतीम है। अपना करदार देखना। उस ताए और चाचे की दौलत पे मैं लानत भेजता हूँ जिस ताए के पास करोड़ रुपया है और उसके यतीम भतीजे गलियों में रुलते फिरते हैं। क्या पैदा तेरी दौलत का। जो कौम अपने खून के रिश्ते को उजड़ता देख के खुश हो, वो कश्मीर की उजड़ती बहनों को कैसे बसा सकते हैं। जो कौम अपने बांझों को उजड़ते देख के खुश हो, वो किसी और मुस्लिम को उजड़ते देख के कैसे रो सकती है। अभी तुमने ये सोचा, रब्बा तेरे करम नवाज़े,
کجرا والے میں ایک بچے نو بلایا میں کہ بیٹا بات سنو جی مدنی صاحب میں ہاتھ چمے ہاتھ کالے تے نشان پہ کہتا جی تسی ایڈے مشہور مولوی تے میرے گناہگار دے ہاتھ چمے میں کہ بچیا تو گناہگار نہیں تو جنتی ہے جب تک بچہ بالغ نہ ہوئے بچہ جنتی ہے میرے بھائی فیصل کیا منظر ہوئے گا اینج کر کے میں بچے دا ہاتھ چمیا پھر بچہ نہیں رویا یتیمی رو پئی میں پوچھیا میرے پتر تیری عمر تے پڑھن والی ہے تیری عمر تے لکھن والی اوے نمازیو متھیاں تے مرا پالے جے کدی یتیم پتیجے نو جا کے پوچھیا ہی بیٹا تمہاری کیا خواہش ہے کبھی پوچھا یہ 5 نمازیں تو پڑھ لیتے ہو یہ مسجد کا مینار تو 200 فٹ بنا لیتے ہو یہ مسجدوں کی ٹیلیں یہ پیلنگ یہ سیلنگ یہ اے سی یہ کلین یہ ہر سال بدل لیتے ہو کبھی اس نماز میں جو تمہارا نمازی بھائی تم سے جدا ہو گیا کبھی اس نمازی کے بچوں کو پوچھا ہے یہ میرے نمازی بھائی کے بچے ہیں بتلاؤ میرے بچوں تمہیں کیا چاہیے یہاں آنے کا مقصد کیا تھا دائیں بائیں کی خبر رکھنی بھئی تم نے اس کو نشان ڈال لیے مگر یہاں سے داغ ختم نہیں کیا یہاں محراب کا نشان ڈلوا لیا مگر اندر سے آپ نے اس کا مقصد نہیں جانا یہ لکھ لیں ربا تیری کرم نوازی کیا باپ نو جگرے دیتے گڈی منگیا کوئی داری نہ دے نے مرلے نہ لا دیتے 1 مہینہ کرایہ نہ دئیے لوکاں برتن باہر نے سٹے لکھ منگیا کوئی دارا نہ دے انہیں بینکی نہ لا دیتے اللہ نے دیتے میں سی پالے میں سارے لاڈ لڈائے کبھی میرے کہنے پہ دیکھنا ہے ہیپر سٹار پہ ساری ٹرالی تم نے چیزوں سے بھری ہوتی ہے باپ بل دیندہ ہے کدی نہیں پوچھیا تو ہے چیزاں فالتو بھی لے لیا ہے اللہ نے دیتے میں سی پالے اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں یہ میرا چھوٹا سا بچہ اللہ نے بلایا اپنے پاس ابھی تو میں نے اس کا کچھ نہ بھی خوشی دیکھی نہیں کچھ اس کا جناب سکون بھی نہیں دیکھا اور 2-3 کی تقریریں آپ دیکھیں نیٹ پہ موجود میں کتنا روتا ہوں میں ان بچوں کو بتلا رہا ہوں ابھی میں نے اس کی کوئی زندگی میں سکھ نہیں دیکھا اور اتنا روتا ہوں میرے بچے جب تم اپنے پاپا کے دروازے سے گزر جاتے ہو کمرے میں پوچھتے نہیں پاپا تم کو نیند کیوں نہیں آتی اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جس نے تیری خاطر خود گرمی میں دکان چلائی اور تجھے اے سی چلا کر دیا اللہ نے دیتے میں سی پالے میں سارے لاڈ لڈائے جیسے شہتے پت ہاتھ سی رکھ دا میں سارے چالا دیتے بڑھا ہویا جس دم بھابل پترا منجا بوئے تے ڈایا کنڈ کر کے جد پتر لنگیا کلیجا پھٹن نو آیا جا کوئی تیرا یار تیرے لاگو لنگ جائے تے تیرا کلیجا پھٹ جاندہ ہے جنہوں سینے تے لوریاں دیتیاں جنہوں انگل نہ پھڑ کے چلنا سکھایا ہوئے وہ قریب تو گزرے نظر انداز کرے اللہ جاندہ کنڈ کر کے جد پتر لنگیا کلیجا پھٹن نو آیا جا پترا سخی چاوسے اسا لکھیا جو نہیں پایا جو سوچیا سی تاڑے بارے تسا مول نہیں پایا بابل مویا جس دم لوگ پترا رولا پایا لکھ لگا جے مرنے اتے ویوی حصہ آیا جان کمیا جہلا پترا اس سخی دا مولے پایا لٹھا لاویں تے کھدر پاویں انہیں متھے واٹ نہیں پایا جن مانو روایا انہیں عرش ہلایا دل پیو دا دکایا انہیں سہنی پایا
پڑھ کھول کے قرآن کہندا رب رحمان پڑھ کھول کے قرآن کہندا رب رحمان ہے نبی سلطان فرمان وکرا شان سب دی ہے یار آپ اپنی پر ماپیاں دا شان وکرا وکرا ماپیاں دا شان وکرا جنہ تینوں بولنا تے چلنا سکھایا ہے پھلا وک جنہ تینوں گود کھڑایا ہے دھوپاں وچ تیری چھاں بن جاندے نے دھوپاں وچ تیری چھاں بن جاندے نے مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے یہ مکہ مدینہ جو ہے یہ امن والی جگہ ہے یہ ماں باپ کی گود بھی امن والی جگہ ہے یہ خود مصیبت برداشت کرتے مگر اولاد کو مصیبت میں نہیں پڑنے میں 22 سال یتیمی دیکھی میری ماں ایک دن میں بیٹھی بیٹھی دکھ سکھ پھور رہی سی کہندی پتر میں تاڑے چاچیاں کول کدی کوئی چیز نہیں سی منگی کہ کتے میرے پتراں نو کل مہینہ نہ دین میں خود مصیبتاں برداشت کر لیاں مگر میں تاڑی عزت نفس مجروح نہیں ہوں تمہیں کیا پتہ ہے یہ ماں باپ کون حجے میرے نبی نے دنیا تے پیر نہیں رکھیا تے میرے نبی شکم مادر تی یتیم عرض کرنا چاہ رہا میں سیدہ آمنہ رو رہیاں نے اتو آواز ہی نہیں آمنہ ایدہ فکر نہ کری جے میں باپ پہلے بلا لے آئے تے ایک گل یاد رکھی میں کائنات دے اندر او شان دوانگا اللہ جاندہ وے کائنات دے اندر میں او شان دوانگا اے مکے دے یتیم نو نبیاں دا سردار بنا کے اقصہ چ اگے کھڑا کر دوانگا تورے یتیم نو کیا شان ملیا اسی یتیم نو رشتہ نہیں دیں دے یہ ڈونگر چاہتے ہیں یہ مسلمان تم ڈونگی ہو کہتے ہو ہم حضور کے ماننے والے ہیں کمری والے کے ماننے والے جب کوئی مر جاتا ہے بھائی اور بہن مر جاتی ہے تو اس کے بچوں کو گلے سے لگاتے ہو تو پیار کرتے ہو ہم تمہارے سر پہ ہم تمہارے سر پہ یہ ڈونگر چاہتے ہو تم نے یہ کیا ڈونگر چایا ہوا ہے کیا تمہیں پتہ یہ شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے جو تم کرتے ہو ہم تمہارے سر پہ میں نے دیکھا ہے تم کتنے سر پہ صرف لوگوں کو دکھاتے ہو کہ ہم بڑے نرم دل ہیں میں نے دیکھا یتیموں کے سار چاندی اتر آتی ہے تم رشتے باہر سے ڈھونڈتے تمہارے بھائی کی یتیم بچی کے سر پہ چاندی اتراتی اور تم رشتہ باہر سے ڈھونڈتے ہو کینٹ سے ڈھونڈتے ہو کوٹھی والے علاقے سے ڈھونڈتے ہو بتلاؤ کلمہ پڑھ کے تم نے کبھی یتیم بھانجی کا رشتہ پوچھا ہو تم نے کبھی یتیم بھانجے کا رشتہ پوچھا ہو بتلاؤ بلکہ یہ لمحہ فکریہ ہے علماء کرام یہ لمحہ فکریہ ہے میں نے تائیں اور چچوں کو یہ لفظ کہتے سنا ہے میرے دفتر دی ٹاکی شاکی ماریا کر میری چال ہے کیا آیا کر میرے بتلاؤ مسلمان بھائیوں اتنے بیٹھے جس نبی کے غلام نے در یتیم نبی کا کلمہ پڑھا ہو یتیم مکہ کا وہ یتیم سے اپنی کرسی صاف کراتا اچھا لگتا ہے اس کو تو چاہیے اپنے نبی کا کردار اپنائے یتیموں کو گلے سے مصطفیٰ نے لگایا کیونکہ حضور یتیم کی زندگی کو جانتے تھے یہ کتنا معاشرہ بحث وہ چچا اور تایا قیامت کو جواب دہ ہوگا جس کے بچے بیکن ہاؤس ڈی پی ایس ایل جی ایس سٹی سکول امریکن سکول پڑھتے ہیں میرے بچوں ادھر میری طرف دیکھو جو اتنے سکولوں میں پڑھتے ہیں اور تم اپنے بھتیجے اور بھانجے کو کہتے ہو میری دکان پہ چائے لے کر آیا کر کلیجہ نہیں پھٹ جاندہ ایتھے چان منور صورتاں دیندے قبری پاؤ مولانا کنے کنے ہیرے نہ پینے ہے میرا رنگ تے اینا صاف نہیں میرا بابا میرے تو بھی زیادہ پیارا تے سونا سی پر جدو میں قبر دی مٹی پھڑنا ہے یہ انہاں چاچیاں لی شیر پڑھن لگا ہے جڑے چاچے یتیم بتیجے نو کہندے نے میری سبزی لے آیا کر میری چاہ لے آیا کر میری کرسی صاف کریا کر چلیا تیرا پرا مر گیا ہے تم ہی مر سکدا ہے ایتھے چان منور صورتاں دے قبری پاؤ ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نہیں لتھا چاؤ
इत्थे गाने बनन वालियां मारन रो रो टाओ इत्थे बंदे आओ परौना तू आया परौने नू जान अज मेरे नाल बंदे तज़ीयत करन वास्ते मेरे यतीम खाने तो आए सन जड़े उत्थे गरीब रहिंदे ने लावारस सारे ही आए सन घर ते मैनू कहंदे मदनी साहब वड्डा दिल करो तुसी ते सानू ये शेर सुनाउंदे जे लोको गल बड़ी वड्डी है हुण मैनू पता लगा है पुत्रा दियां मइयतां ते बोलना बड़ा औखा हुंदा है कारी नी परबानी साहब अपने पुत्र दी मइयत ते खड़े डेढ़ घंटा तकरीर कर देने मेरा निकाह भी उन्हां पढ़िया गल सुन लो ते आन कारी नी परबानी साहब नू जदों कामुकी दी लेडी पार्क च मैं कगे कीता लो जी अपने बच्चे दी मैयत ते कुछ कहो ना सिर्फ एक ही जुमला कह सके पुत्र तेरी बरात ते दो नू होनी सी तेरी ना जी बरात तेरे परौने ते दो नू होने सी पुत्र तू पहले ही सद लेने ऐनी गल करके बस कर दी फिर अगला लफ्ज नहीं बोल सके मेरे बच्चों आज मैं तुमको बतलाना चाहता हूँ जो तुम इतनी इतनी ज़बानें अपने बाबा के सामने चलाते हो जब तुम इनकी आंखों से दूर हो इनके पास बोलने की ज़बान भी नहीं होती ये तुम्हारा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते तुम अपने माँ बाप के आगे ज़बान तो चलाते हो ना हमें क्या पता है मेला मेलियां दा यारा बेलियां दा नबी पीर वली इमाम ज़ादे संग छड़ गए ने यारा बेलियां दा एक दिन असा भी मदनी तुर जाना कुंडा मार के इना हवेलियां दा कोई बन गया रौनक पखियां दी कोई छोड़ के शीश महल चले आ कोई पलिया नास्ते नखरिया विच कुरेत गरम दे थल चले आओ कोई भुल गया मकसद आवंदा कोई करके मकसद हल चले आओ छड़ मदनी गल्ला की करिए इथे सारा जग मुसाफर कोई अज चलिया कोई कल चलिया अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों जरा बात समझाना चाह रहा था मेरे नबी करीम नू मानने वालों एक दिन कमली वाले महबूब लेटे ने ते पैर सुजे ने नमाज पढ़ के तेरी मेरी अम्मी जाना बिदा ज़ायदा कहंदियां सोनिया एने लंबे सजदे कर दे जे तुसी ते बख्शे हो मसूमन अनिल खताओ मेरा नबी गलतियां तो पाक सोनिया तुसी एनी इबादत कर दे जे मेरे नबी आंदे ने आयशा तू मेरियां इबादतां देखियां ने सखी दियां सखावतां नहीं वेखियां अपना कून अब्दन शकूरा ऐशा मैं उस रब नू सजदे क्यों ना करा जिन्हें एक मक्के दे यतीम नू कायनात दा सरदार बना दिता है एक मक्के दे यतीम नू कायनात दा सरदार साडे नबी दियां उच्चियां शानां ने साडे नबी दियां उच्चियां आन गवान वेखो सिर्फ ओनू पढ़न की मजबूरी है बाकी किसी नहीं मैं कहना जिन्हें हजूर का कलमा पढ़िया वह पढ़न जिदी मजबूरी भी मौलवी वेख के ना आके मैनू प्यार नहीं वो बिल्कुल ना पढ़े कूल माइंड ठंडा रवे जिदे दिल च हजूर की मोहब्बत है जिदा यकीन है यकीन जिमें बच्चे का यकीन हुंदा है माँ उपर नू फेंके बच्चा मुस्कुरांदा आंदा है उन्होंने यकीन हुंदा है मेरी माँ ने मैनू नीचे गिरन इस तरह ताड़ा यकीन होवे तो तुसा बोलना है कि मुस्तफा दी शान वाकई उच्ची है कुरान कहंदा फरमाया वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका व मा कला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा अल्लाह जानदा कमली वाले दी जी शान दा शेर पढ़ांगा सारी मस्जिद गूंज जावे जिदा जिदा नबी ओ बोले बाकी आन गुआंढ वेख के इन्ना नीला पड़ी जाए साडे नबी दियां उच्चियां फ्रंट नहीं बोलिया सारे बोलो दाएं बाएं जिन्हें जी साडे नबी दियां उच्चियां भैया दस दिया पंज अजाना ने अजाना ने अजाना ने
गवाहियां दित्तियां ज़मीनां आसमानां ने साडे नबी दियां उच्चियां। अजे मजा नहीं पूरी दुनिया च अगर सब तो ज्यादा नाम गूंजन वाला फजावां च हवावां च ओनू कहंदे ने मुहम्मद अरबी चाने। कमली वाले दा नाम गूंजदा, अल्लाह दा नाम गूंज ते इस मस्जिद च भी अज गूंजन दिया है। क्यों भी लाल शर्ट मेरा चन्न जरा बावां खोल के जरा ठंड पड़नी चाहिए, पढ़ना है मैं क्या पढ़ना है। साडे नबी दियां उच्चियां भैया दस दियां पंज अज़ानां ने सोना मक्का शहर निराला है, निराला है, निराला है जिथे जम्मिया कमली जिथे जम्मिया कमली उथों निकलिया सोने दिया काना ने, उथों निकलिया सोने दिया काना ने गज के साडे नबी दिया उचियां। मजा नहीं आया कसमे जरा चस आवे इंज चस आवे जिवें गरीबां नूं तब्दीली नच के लिया के चस आई है। सब तो बहुता गरीब नचदे सी। मैं आना ना बाजो ऐ मौलवी जी तानू की इत्थे मैं सियालकोट एक मसीत ते तकरीर करन आया, उत्थे मैं तब्दीली दी थोड़ी कीती ना। एक बंदा आंदा जी तानू की, मैं कहूँ महंगाई नाल मरो सानू की। सच्ची गल मरो, असी तो कुछ नहीं कहना, सानू कोई महंगाई का असर नहीं। जिन्ना पेट्रोल महंगा होना है असी कहना मुज़म्मिल साहब मेरे वधा दे, बस अही तो फोन ते ही कह देना। मैनू एक बंदा आंदा फोन ते ना कमी, कई मौलवी होंदे ने विच सूफी टाइप, वो जी मौलवी पैसे मकाउंदे ने। वो चलियो पाकिस्तान च कोई मौलवी तनख्वाह तो बिना नमाज पढ़ावे, हाँ दस ना वो कोई मीर होवे तो पढ़ा ले। चलिया हज़रत अबू बकर सदीक रियासत के बादशाह होके वजीफा रियासत को लिया है तो मौलवी दियां लूमां लगियां। साडा सारा तकवा ही इसे कम। जे मौलवी फोन ते कह देना ओ जी मेरी गड्डी का इन्ना को खर्चा है तो फिर किलोमीटर गिनणगे जी 100-150 ही बनता है। चलिया खाली तेल का ही खर्चा है, टायरां का खर्चा नहीं, बेगम का खर्चा नहीं, सस का खर्चा नहीं, सौहरे का खर्चा नहीं, परौणियां का खर्चा नहीं, डॉक्टर का खर्चा नहीं। एक बार बीमार होइए डॉक्टर को जाइए ना, वो आंदा लम्मे लम्मे साह लै, फिर वो आंदा साह रोक, फिर आंदा 2000 कट ते चलिया। तू आना भी मौलवी पैसे मंगदे, सिर्फ गली बाती लोगों च में मशहूर किया फलाना मंगदा, हर कोई मंगदा है, सिर्फ तरीके नाल मंगदा है। कोई दरस दे नां ते मंग लैंदा है, कोई जेब अपनी दे नां ते मंग लैंदा, मंगदे सारे, कोई हाजी नहीं। मैं सच्चियां गल्लां करना मेरी कौड़ी लगदी, सारे मंगदे। चलियो मैं तुहानू साफ कहना है, कह के खा लो हलाल हो जाएगा। क्यों वाल पा के लेना, सीधा बंदा कह दे तार मान इन्ने फलाने इन्ने, ना किसी अगे हथ करो, ना चंदे च हेरा फेरी करो, अपनी मंग के खाई जाओ, अपनी मंग के खाई। वो हेरा फेरी करने वालों बंदा मूँह मंग ले। तो उंज एक गल है, जेड़े मौलवी की तनख्वाह 8-10 हज़ार होवे ना, वो 10 हज़ार चंदे का भी खा ले तो वो कोई हद नहीं गया। जे तेरे मुंडे की 20,000 तनख्वाह तो मौलवी की 10,000 क्यों? चलिया अपने आलम की भी तनख्वाह मुंडे अपने दे बराबर करा। जे तेरे मुंडे की तनख्वाह 20,000 है तो अपने इमाम मस्जिद की भी तनख्वाह उहदे बराबर कर। मैं एक मस्जिद गया तकरीर करन, वो पता किड्डे औंतरे ने, वो मौलवी नूं जवाब रोज़ियां तो 1 महीना पहलों देंदे ने भी ईद ना देनी पवे। कसमें मैं तुहानूं वहा सकदा मस्जिद, मैं उन्होंने पूछा भी तुसी जवाब को दिता है, ईद नहीं देनी पैगी। देखो कैसे कैसे लोग, अल्लाह हदायत नसीब फरमाए। जड़ा ना बोले अल्लाह करे उन्होंने भी ईद ना लभे, उच्ची कहो आमीन। हुण ते बोले ने ना। ते एक मैं तुहानूं होर गल करनी सी, जदों ईद पढ़ के निकलो ना, जिवें मौलवी नूं जफ्फा पाउंदे जे ना, उवें बाहर कोई पुलिस वाला खड़ा होवे ते उन्होंने भी जफ्फा पाया करो। वो कोई जूज मयूज की नस्ल चो नहीं गा, वो भी ताड़ी नस्ल चो।
तेरी सिक्योरिटी वास्ते खड़ा हुंदा कि उन्होंने भी ईद मिल लिया करो। हाँ जी, उन्होंने भी ईद मिलिया करो, चन्नो उन्होंने भी मिलिया करो, बल्कि उन्होंने भी 500 कढ़ के ईद दिया करो, मौलवी भी दिया करो तो उन्होंने भी दिया करो। पर कई मसीत वाले बड़े अंतरे ने, ईद वाले दिन भी पैसे मसीत के इकट्ठे करते हैं तो मौलवी आंदे ने तू कबरां जा। कई मस्त वाले ईद वाले दिन भी पैसे मसीत के इकट्ठे करते, कलमा पढ़ के दसो करते हैं कि नहीं करते। ईद वाले दिन भी मस्जिद में पैसे देंगे ने। चलिया मौलवी घर जाएगा, वो बच्चों को ईद नहीं देनी, भांजिया ईद नहीं देनी, बेगम ईद नहीं देनी। जे सौरे जाऊ टिक्का बोटी मलाई बोटी कोई काला कुनू से, नहीं तो सस को गाला ही खानिया। किन्ने बंदे वादा करते ईद वाले दिन पैसे मसीत को नहीं देने, मसीत को बात करने वाले मौलवी को देने। हुण ढिले पै गए, हाथ चुको वादा करो, चुको चुको चुको। माशाल्लाह मेरे चंद ने दोवें हाथ खड़े किए। मां शकरे जाए, इंज दे बंदे हर मसीते हो ना, मौलवी भुखे नहीं मरते इंशाअल्लाह। हाँ जी, मेरे चंद ने ठंड पाती है, इंज ठंड पाई है जिवें इमरान खान ने लोगों को महंगाई करके ठंड पाई है। हाँ मेरा चंद कसबे, ओए बच्चों मेरे पुत्रो, वो मेरे सोनो, ओ चंद इधर वेख। हुण शेर नाल मिल के पढ़ना में, सोना मक्का शहर निराला है, जिथे जमया कमली, उथों निकलियां सोने दियां काना ने, साडे नबी दियां उचियां ने, साडे नबी दी शान निराली है, निराली है, निराली है, जिदे मोडे ते कमली काली है, जिदे मोडे ते ये तर्जमा इंज कर लईए, जेड़े मां ने मुखड़ा तकिया हजूर दा, मुखड़ा तकिया, सीने ठंड पै गई, उत्तों आवाज आई जरा बुलियां चुमन दी देर है, मुंह विच खंड पै जाएगी। ये वो होंठ ने जिथों लब निकले खारा खूह मिठा हो जाता है। ये होंठ मुस्तफा दे वो ने, जे इथों लब निकले गुंगियां नूं ज़ुबान मिल जाती। ये वो लब ने जिथों लब निकले ते जहर वाले दा जहर मुक जाता है। हाँ ये वो लब है, जरा लफ्ज़ सुनिया जे, मां ने चेहरा तकिया। अच्छा भी मैं तुहानूं एक गल पूछा, जो मां लाल नूं वेंदी है ना ते सारे जम्मन दे दुख भुल जाती, पर उदों औरत बहुत परेशान हुंदी जो बच्चे नूं 9 महीने पेट च रखिया होवे ते बच्चा फौत हो जाए ना, फिर उस मां नूं देखण वाला कोई इंसान देख नहीं सकता। मैं भी इस पीरियड से गुजरा हूँ, मेरी बेगम मित्रा रोती है। मुझे अपनी तकरीर करते हुए तकरीबन माँ की शान बयान करते हुए ना मुझे 14 और 10 24 साल हो गए माँ की शान बयान करते। मौलाना मुझे 25 साल बाद ये बात पता चला है। कहता रोज़ होता था कि माँ दे कदमां च जन्नत है। अगर तेन उस दर्द की शिद्दत का पता चल जाए, सारी जिंदगी तो माँ दे कदमां च ना उठे। जो मैं देखा ना अपनी बेगम नूं मुश्किल हालात, डॉक्टर ने कहा कि इन्हां दी जिंदगी की दुआ करो, तो फिर मैनू पता चलिया कि ये औरत अपनी जान ये ससों के लिए लफ्ज़ कहने लगा हूँ, जो बहू को बोलती हैं ये 5 तोले जेवर मुझे पकड़ा दे। उसका बैग भी जाते हुए चेक करती हैं कि ये मेके में क्या लेकर चली। उस सस के लिए ये जुमला कहने लगा हूँ, ये अपने लफ्ज़ और माइंड साफ कर लो मेरी बहनों। जो बहू अपनी जान हथेली पे रख के तेरा पोतरा पैदा करती है, ये सोना तो उसके आगे कोई चीज़ ही नहीं। ये 5 लाख का है, उसकी जान की कीमत ही नहीं। अक्सर घर उजड़ रहे ने, सस्सां आउंदियां कहंदियां सोना मैनू फड़ा दे। जो उन्होंने पाउंदियां ने फिर वरी वहाउंदियां सब नूं, ऐ वेख नहीं माजिद हुणां को मैं बनवा के लियांदा ही, वेख नहीं। हाँ जी आली हुणां को मैं बना के लियांदा, वेख सारी दुनिया नूं विखाउण। पुत्र इधर हो जाओ, इधर मां शकरे जे, इधर हो जाओ थोड़ा जा। हाँ जी हाँ जी मेरा चन्न इधर हो जा, किते तेनों करंट वाला ना कवे डोंट टच मी।
توجہ ادھر دھیان کر. ہاں جی توجہ میرے اینے بیٹھے میرے چنو. حضور دی محبت جدو ماں نے چہرہ تکیا کملی والے محمود دا چہرہ تکیا قرآن بولے ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. جدو کملی والے دا چہرہ تکیا نا ماں نے تے حضور دا چہرہ لاٹا مار رہا سی. چہرہ تکیا مصطفیٰ دا دائیاں بھی تکیا. دائیاں تو بچے لکائے نہیں جاندے تو گورے بھی ویکھے تو کالے بھی ویکھے امیران دے بچے غریبان دے بچے وزیران دے بچے مشیران دے بچے تو عربی بھی ویکھے تو اجمی بھی ویکھے تو اولا بھی ویکھے تو آلہ بھی ویکھے ویران دے بچے غریبان دے بچے تو گورے بھی ویکھے تو کالے بھی ویکھے. نی دائیوں ذرا دسو میرے لال جیسا ویکھیا جے عرب دیاں دائیاں حضور نو ویکھ کے کہندیاں نے لفظ سنیا جے کھاندے نے آمنا جو کچھ تکیا ہے تیرے محمد جی تکیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جدو حضور دا چہرہ تکیا نا کملی والے دا تے ایک ہی لفظ کیا. اچھا بھی بندہ جدو کسی نو ویندا ہے توجہ میرے وال ایتھے تو آن میرے وال جدو بندہ ویندا ہے چیز سونی تے پھر دی تعریف تے کردا ہے نا. جدو دائیاں تو بچے نہیں کچھ پا سکتے. اونچی بولو دائیاں تو بچے نہیں چھپا سکتے. ہاں جی جنہیں بیٹھے دھیان میرے وال حضور دی محبت شعر پڑھنا ہے. میرے نبی بدائین اللہ باذنہ وسراج منیرا چمکدا ہے آفتاب. جدو مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا اللہ جاندا کہ انہاں نے کہا میں صدقے سونا مکڑا جگ ویکھنے دا پکڑا ویکھاں تے کر جے دکڑا دل راہ وے سکڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سپنیاں نے گھیریاں. کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے میں چن کواں انصاف نہیں میں چن کواں انصاف نہیں میں چن کواں انصاف نہیں میں چن کواں انصاف نہیں. چندہ تے چہرہ صاف نہیں چندہ تے چہرہ صاف نہیں. چنے آپ بکھا دید داؤ بجلا کے آندا عید داؤ. ایتھے چانو پچھدا کون ہے سورج دی نیویں تون ہے. ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں. ایک وار جس نے تکیا 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 مڑ کے نہ اٹھ سکیا. جا پوچھ جا کے حبشی بلال جس ڈٹھائی آمنہ دے لال نو. جڑے والے کملی والے دے ویڑے دی گل ذرا مل کے کہندیاں مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹے حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. کملی والے نو بنا کے قلم توڑ دیتا. جدو ویکھیا کملی والے دا چہرہ میں صدقے جاواں جدو مصطفیٰ دا چہرہ تکیا تے ترجمہ اج کریے والضحا مکھڑا واللیل ظلف مازاگ تک جلا پایا ہے. انہوں ویکھ کے ہر کوئی کہندا ہے انہوں ویکھ کے ہر کوئی سامنے پڑھنا مل کے آن گوان جڑا زور دی نات پڑھ رہے ہیں مر جنا منا منہ مٹی قبر تے پا کے اگلے کہنا آؤ گیا کسے تیرے نال نہیں جانا قبر چلا رسول دا پیار کم نہیں چلیا کنا نہیں بولنا جنا تیرے واسطے نہیں بولنا میرے نبی واسطے بولیا کریں میرا نبی تیرے واسطے او تو بولے گا جدو قیامت نو تیرے واسطے کوئی نہیں بولے گا. حضور نے بولنا ہے تیرے واسطے. تھکے تے نہیں میں بخار نہ بول رہا ہے مینوں پتا میں کیویں بول رہا ہیں پر میں چاہنا ہے اج سارا زور لاواں میرے یار نے کیا ہے شان مصطفیٰ بیان کرنی چلیا
मैं शान की बयान करनी है। खुदा कदमे जावा मुहब्बत नाल नबी सुरूर आ जावे, खुदा जिदियां तारीफां करे। मैं तमनी वाले दी शान च शेर पढ़ाऊं, तू सारे ने मिल के पढ़ना वदुहा मुखड़ा। अच्छा भी ये शेर कारी जैद साहब अब्दुल नान साहब मैं पढ़ा ना, जो ये साहब सालम साहब नरमुद्दीन यार इतने मेरे कोल आए ना सामने, इतने सामने इधर। अच्छा भी ये शेर मैं पढ़ा ना, सरूर होर जे तुसी सुनो, सरूर हो रहे ते सामने कमली वाला होए ते कहन वाला कवे। हुण शेर पढ़ांगा ना जान पै जानी, मैं गल समझाती, जरा तसव्वुर दी दुनिया च चलिए ना। वदुहा मुखड़ा वल्लैल ज़ुल्फ़, मिल के पढ़ना वदुहा मुखड़ा वल्लैल ज़ुल्फ़, माज़ाग दा कजला पाया है। उन वेख के हर कोई, सबने कहना उन वेख के हर कोई, वाह रब ने यार सजाया है, वाह रब ने यार। जेड़े ने कमली वाले ने सोना मन देखना मिल के वाह रब ने यार, नहीं आवाज मिल के नहीं मिल के सारिया दी हजूर दी मोहब्बत च बोलना है वाह रब ने यार। अजे कसमे नहीं, जिन्ना मजमा में आवाज होने मतलब दी नहीं। जेड़े खड़े ने उच्ची बोलो, खलोता बंदा जोर बहुता ला सकता है। असी निक्के होंदे स्कूले पढ़ते से ना, तो मास्टर ने कहना पहाड़े पढ़ो, तो लैन इधर बज जानी, एक लैन इधर। असी पढ़ना 2 दूनी 4, उन्हें पढ़ना 3 दूनी 6। वो मुंडे इधरों इधर डिगना, उधर इधर डिगना, क्यों जी आवाज़ किन्नी होंदी सी। ते हुण आ जिहड़े खड़े ना, तुहाडा इन्हां नाल मुकाबला है चलिया। लोग कुत्ते लड़ाउण दा मुकाबला कराउंदे ने, कुक्कड़ लड़ाउण दा। मैं कमली वाले दी मुहब्बत च नहीं तुहानूं मुकाबला करा सकदा। पता लग जाए अज किहड़ा ज्यादा बोलदा है। मिल के पढ़ना वाह रब ने यार, वाह रब ने यार। जिन्ना यार नूं वेख्या ए होई लफज क्या, मैं वारी वारी जान तू किन्ना सोहना है। पढ़ो मैं वारी, मैं कवां मस्जिद बड़ी सोहनी बनाउण वाले राजी, मैं कवां कलीन बड़ा सोहना विछाउण वाले राजी, मैं कवां लाहौर लाहौर ही है। मेरे वारी मर गए जे, मैं तुहाडे शहर दी इन्नियां तरीफां कीतियां ते लाहौर वारी बोले नहीं जे। लाहौर मैं कवां लाहौर बड़ा सोहना है, लाहौर ही राजी। मैं कवां तवज्जो मेरे वाल बड़ी वड्डी, मैं कवां साउंड बड़ा सोहना है, साउंड वाला राजी। मैं कवां पाकिस्तान बड़ा सोहना, पाकिस्तानी राजी। मैं कवां पंजाब पुलिस बड़ी सोहनी, पुलिस राजी। मैं कवां पाक फौज बड़ी सोहनी, फौज राजी। मैं कवां लीडर बड़े सोहने, लीडर राजी। मैं कवां मियाँ नवाज शरीफ वर्गा जमना नहीं जिन्हें मोटरवे बनाई, मेरे ओदे कारकर राजी। मैं कवां इमरान खान बड़ा सोहना जिन्हें सबज बाग दिखाए, ओदे कारकर राजी। मैं कवां फलाना बंदा बड़ा सोहना, ओदे मनन वाले राजी। मैं कवां जनाब पखे बड़े सोहने, बनाउण वाला राजी। मैं कवां सियालकोट दा हाजीपुरा रोड बड़ा सोहना, नबी एदे ते रहन वाले राजी। मैं कवां लद्दड़ नूं जड़ी सड़क आउंदी इंज जिवें कुत्तियां रजाई पाड़ी हुंदी। मुज़म्मिलुद्दीन साहब कहते हैं भी अपने लिए बनवानी तो मैं ही उधर जलसा करन जाना हुंदा। हाँ जी, क्यों भी मैं सच्ची गल कही है कि नहीं है, उस रोड से रहिंदी है ना। हाँ आतब भी कहता उधर ही रहिंदी। हाँ इथों ऐतल हो के उतल हो जाओ। हाँ जी सच्ची गल है, ताड़ी बोली मैनू आउंदी है। मैं इत्थे एक मुंडे नूं कहा, मैं तू जलसा सुननी है। और मदनी साहब मेरी मोटरसाइकिल फड़ कत्ती सी ते मैं थाने चले गया। फड़ कत्ती सी, एक कत्ती की हुंदा है? हाँ ग्रीन शर्ट, मेरा चन्न, मेरा मक्खन। हाँ जी अल्लाह जानता है मिसबा की जगह तो इनू होना चाहिए। हाँ जी तो उन्होंने हड़प्पे होना चाहिए। हुण क्रिकेटर मैन भी तो इंज दे बन गए ने ना। एक क्रिकेटर साढ़े को सांभिया नहीं जाता। उंज मैं दुआ करना है वर्ल्ड कप जिन्हें जितया है ना, इहो जिहा अल्लाह किते इंडिया नूं भी एक देवे ना, तो उन्हां दा भी बेड़ा बवे। क्योंकि साढ़े कप्तान का अपना कारोबार कोई नहीं, तो आंदा मैं सियालकोट च भी किसी का रहन देना कोई नहीं है।
کاروبار کوئی نہیں ہے گا کاروبار کوئی کاروبار مینوں ایک بندہ آندا بھی جلسے چ اج کل بندے بڑے رات نو بہندے میں لوکی ویلے نے آندے چل جلسہ ہی سونا ہی ہے کاروبار ہی کوئی نہیں ہے گا بندے چاہتے چلو مولوی سونا ہے سویرے ویلے ہوندے کنے بندے وعدہ کر دیو کہ حضور دا نام آوے تے درود پڑھا کران گے انشاءاللہ شعر پڑھاں گا نال مل کے پڑھنا ہے چس آوے گی کملی والے دی میں کہاں سیالکوٹ شہر بڑا سونا سیالکوٹی راضی میں کہاں لاما اقبال بڑا سونا سیالکوٹی راضی میں کہاں لاما ایشان بڑا سونا سیالکوٹی راضی اور چلیا بندہ تھکیا ٹوٹیا کام تو گھر جاوے کپڑے ویچ کے نہ جی دنیا دے لوگوں ڈاکٹری سامان بنا کے چھریا بنا کے فٹ بال سی کے نہ جی شرٹاں ٹروزر سی کے سیالکوٹ دے بلے بنا کے فٹ بال سی کے گھر جائے مولوی تقریر کر کے تھکیا ٹوٹیا گھر جائے تے جاندیاں بیگم بہندیاں سار ٹیبل تے ٹکا بوٹی ملائی بوٹی شوارما چائے سوپ پائن ایپل دا جوس تے سوپ بلیک اگے رکھے تے ایک بار کہہ دے نا اج بڑے سونے لگ دے تے بندہ دوویں جیباں ویلیاں کر دیندا لو جی اوے بندہ بندے نو سونا کہے تے بندہ مان نہیں تے جے رات دے پونے 11 بجے کہیے ربا تیرا یار بڑا سونا ہے رب مہربان نہیں ہوئے گا رب مہربان نہیں ہوئے گا مل کے پڑھنا ہے پتر چھڑ دے نواں چ کچھ نہیں پنجابیاں دے ہاتھ نہیں کھلوندے یا جوجو کڈی جاؤن گے یا نواں جمیل کڈی جاؤن گے وہ اوندا نواں نوں لگا ہے واٹ از دس مل کے پڑھنا پیار نہ میں ماری ماری جان النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم مل کے میں ماری ماری جان جڑا حضور نو سونا مندا ہاتھ کھڑے کرو چلیا میرا نبی صورت دا بھی سونا تے سیرت دا بھی سونا میں مرزیاں نو ایک پیغام دواں گا تساں کانے نو نبی مان لیا ہے اسی تے کانا بکرا قربانی چ نہیں لگن دیندے تسی کانے نو نبی مان لیا ہے کوئی قاری صاحب اسی کانا بکرا قربانی چ نہیں لگن دیندے تے نہ کانے نو نبی مان لیا ہاں جی تے تسی جنہ مرضی کرو ساڈے بچیاں نو کہو نوکری ملے گی شوکری ملے گی جاؤ یہ ناصر مدنی کا پیغام ہے سیالکوٹ میں محمد عربی کی غلامی میں ہمیں نہ تمہاری نوکری چاہیے نہ چھوکری چاہیے ہمیں صرف آمنہ کے لال کی نوکری چاہیے ہمیں نہیں چاہیے آپ سے کچھ تم ہمیں لالچ دیتے ہو کہ ہم دل کا علاج فری کر دیں گے آپ کے بچوں کو نوکری دے کر لندن لے جائیں گے رکھو یہ اپنے پاس اپنی آفریں ہمیں تمہاری آفر نہیں چاہیے ہمیں محمد مصطفیٰ چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جنہوں نبی پاک مل جنہوں ہور کچھ چاہیے اینا مجمع توجہ میرے وال وہ میرے چنوں تھکے تے نہیں ہاں میرے چن تے تھکنا کتے تھی تے میچ پیمپر لا کے ویکھ لیندے جی تے جلسہ ہے تسی کیویں تھک سکدے تسی حضور دی نوکری چاہے کملی والے دی شیر پڑھاں گا مل کے پیار نہ ذرا تارمن سب دی آواز آوے میں واری واری جان اے تیرے جا ہور نہ کوئی ہونا اے گل اے مدنی سارے جگ نو سنا گل اے مزمل سارے جگ نو سنا گل اے ناصر سارے جگ نو سنا گل اے
انصر سارے جگ نو سنا گل اے زید سارے جگ نو سنا گل اے سارم سارے جگ نو سنا گل اے زاہد سارے جگ نو سنا گل اے ماجد سارے جگ نو سنا گل اے مدنی سارے جگ نو سنا سونے جیسا جگ وچ آیا کوئی نہ ایہو نعرہ اساں گلی گلی لاؤنا ہے میں واری واری جا اجے مزہ نہیں آیا میں واری واری جا ہوتی یاد باجو سانو کوئی کم نہیں اس لیے موت دا بھی کوئی غم نہیں قبراں چ میٹھی نیند اساں سونا ہے بڑا قبراں چ میٹھی نیند اساں سونا ہے میں واری واری جا تو ترجمہ انج کر لئیے ذرا دھیان نال سب سونیا تو سونا ہے چہرہ جڑے نبی پاک نو حضور ماندے نے اے ساری ماج اکو جی گونجے باہر والے برانڈے والے سجے کھبے اکو جی واز اے پیار دے نال حضور دی محبت دے وچ تساں بولنا ہے اے چہرے والا لفظ پڑھنا ہے سب سونیا تو سونا اے چہرہ لفظ حضور پیار نال بولنا حضور دی محبت چ ڈب کے بولنا ہے سب سونیا تو سونا ہے چہرہ دا تکیا نصیباں والیاں جلوہ ہاں تکیا نصیباں والیاں جلوہ یا ترجمہ اینج کر لئیے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے اسی شان کی بیان کر سکدے اسی حضور دا مقام کی بیان کر سکدے ذرا لفظ سنیا جے حضور دی شان چے جدو دائیاں نے ویکیا کیا آوے گا حسین سا نہ کہیں دیکھا نہ کوئی یہ دکھلائے گا سب نے کہنا پیار نہ نبی السا جہاں میں نہیں آیا کبھی نبی پاک جیسا کو آ سکتا مان سکتے مصطفیٰ جیسا اللہ نے وہ دی مثل بنایا ہی کوئی نہیں اور جتے حسن دی گل آ جائے لکھ لو تیرے میرے حسن چ کمی ہو سکتی ہے تیرے میرے حسن چ نقص ہو سکتا ہے توجہ میرے وال ادھر بھی دھیان تیرے میرے حسن چ نقص ہو سکتا ہے جدو یار سجایا ہے نا نال کیا سونیا وہ اکھ پیدا ہی نہیں کیتی جڑی یار چ نقص کڈ سکے وہ اکھ ہی نہیں پیدا کیتی ہاں جدو حضور نو تکیا دائیاں نے اچھی کہو سبحان اللہ ویکھیا آج رامنا دے ویڑے وچ لے چلا گلا رب دے ویڑے وچ او دے یار دیاں کر جاواں جڑے ویلے حضور نو تکیا دائیاں نے تے کملی والے نو ویکھ کے پتہ کی آندیاں آندیاں نے اللہ جاندا دل کردا اے سونیا ہر ویلے تینو سامنے بٹھا کے میں تکدا رواں لولو میرا اکھیاں ہو جاون محتاج نہ میں اس اکھ دا رواں تے اگلی گل بڑی وڈی جملہ سنن والا ہے جدو مصطفیٰ نو تکیا
ते माँ फिर जो बच्चे नाल प्यार करदी सुनिया जे मैं तर्जमा इंज करना होना है जो बिलाल ने मुस्तफा नूं तकिया सी ना ते मैया मारदा सी ते बिलाल इक्को ही गल करदा है इस सूरत नूं मैं जाना खा मेरे बच्चों बावां ते बलेट मार के मोटरसाइकिल दियां लाइटां मगर लिख लेंदे ने जानू तेरे मगर रोलते गए पर चस बड़ी है बेहद है ना हो चलिया इस जानू मगर रोलना जान बनाना ही तो मदीने वाले नू बना कई बंदे जानू लफज से बड़ा तराज कर देन ये भी मैं अज वट कर देना सुन लो जिन्हें सुन लगे ने ना लफज सुन लो कई बंदे ने जानू लफज से बड़ा तराज चलिया जानू कहते ने जिन्हों बंदा अपनी जान समझे ते अल्लाह ने कुरान च कहा है कि मेरे नबी नू अपनी जान तो भी वध अजीज मनोगे तो फिर मुसलमान जान दा लफज किसी दे बारे कहना भाई जान उदों को जान कहते फुफो जान तू फुफी नू जान कह सकता है तो कोई नासर मदनी नू जानू नहीं कह सकता है आ कई बंदे मैनू जानू कह लेंदे तो मौलवी सड़ पुज जाते ना करया करो खुदा वास्ते खुशकी छड़ दो फुफी जान अम्मी जान ताई जान पापा जान डैडी जान माई डियर जान इत्थे सारिया जगह ते जान कह लेना चलिया एवें गल्लां लोकां च करदे रहिंदे जे मैं तुहानू साफ गल समझाउण लगा है नबी पाक नू जान मनो किवें मैं दलील देन लगा इस सूरत नो मैं जाना खा सारे पढ़ो इस सूरत नो मैं जाना खा के जाना ने जहाना खा सच आखा ते रब दी शान आखा ओए ग्रे शर्ट जुत्ती अपनी पा के जानी ध्यान न कद तेरा बड़ा लम्मा है तो जुत्ती एडी लंबड़ी भी नहीं किसी ने गल बड़ी वड्डी है ऐना मजमा है ध्यान करे जे गल समझा के मैं अच्छा भी आ जेबां का भी ख्याल रखे जे इत्थे रश बड़ा कसमें बड़े लोगों के मोबाइल निकल जाते जेबां निकल कट्टियां जांदियां अगले दिन एक मेरी जेब नूं पै गया हाँ तो मैं उन्होंने कहा भी जे तू मेरी जेब नूं हथ ना पाउंदा ते तू दूसरे पचा लेने सी हुण मेरी जेब नूं हथ पाया हुण सारे निकलने उन्होंने वो फैंटी लाई तो मैं जे मौलवी की जेब नूं हथ ना पाउंदा ते तेरा दिहाड़ी लग जानी सी वो जो मेरे तक पहुँचिया ना तो फिर मौलवियों को पैसा कढ़ना बड़ा औखा काम है हाँ जी सच्ची गल आ मुंडे मेरे नाल सैल्फियां लवाउंदे ना तो मैं दोवें हथ इत्थे लग ही रखदा हुंदा कीमती चीज़ां गड्डी च रख आउणा सच्ची गल ऐ इन्ने तुसीं भी ऐ जेह्ड़े खड़े जे ना जो बाहर निकलना ध्यान नाल कसमें बड़े अल्लाह जानदा है खाने कावे च लोकी जेबां कट लेंदे ये इन्नी मार वज्जी है लोकां जे ये हुकूमत रही ना चला माफ करे फिर डाके डाके बजने ने महंगाई नाल ते वेख लो अन्नी मच गई आ साबन की गाची एडी छोटी हो गई है एक रा नहाइए लैटरीन च डिग पैंदी है हुण बंदा फड़दा भी चंगा नहीं लगता इन्नी महंगाई साबन का इन्ना कुछ सैज हो गया सच्ची गल अल्लाह दुआ करो नेक हुक्मरान अता फरमाए उंज हुण चस आउणी है एक धरना नस्ली है एक धरना फसली है हुण लग पता जाना केड़ा धरना नस्ली है हाँ जी हुण बिरयानी देगा ना कि इत्थे भी यू टर्न कहता तुम आ जाओ मैं आपको बिरयानी दूंगा मैं आपको कंटेनर दूंगा मैं आपको इंटरटेनमेंट दूंगा तुम आ जाओ अब आए हैं तुमने ये खंदके खोद दी हैं ये खंदके खोदी है कब्रें कि यहाँ मौलवी गिरे चलिया असी इन्हां टोया तो नहीं डरते असी मौलवी टोया च पाउण वाले हैं असी जनाजा पढ़ा के टोए च नप देने सानू ना डराओ पर मैं धरने च कोई नहीं जाना मेरा मिशन ना एहतजाजी है ते ना सियासी है मैं नासर मदनी है मिंबर ते जिहड़ी गल सच्ची वो कह देना जिहड़ी रात कबर च आउणी आउणी झूठी गल दा मैं गाहक नहीं पर इत्थे अल्लाह जिंदा झूठ दा सौदा हथों हथी ते सच दा गाहक टावां टावां है बोलो सच दा गाहक टावां टावां देख लो जिथे मर्जी झूठ अल्लाह जांदा बोलो तो बंदे दे बल्ले
کمال گل کیتی کیوں بھائی بلو اینڈ وائٹ اینڈ ریڈ شرٹ ہاں جی توجہ میرے وال چن ادھر مکھن میرے وال وے قاری صاحب زید صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ویکھیا نا جنہیں بھی ویکھیا ہے تے ایک لفظ دسن لگا حضور دا چہرہ ویکھیا بھی لوکاں نو ایمان لبا حضور دا چہرہ ویکھیا بھی لوکاں نو ایمان لبا کیویں لبا سنیا جی اللہ جاندا ایک پردہ نشین بی بی نبی پاک نو ویکھدی پئی حضور نے اونٹ لیا ویکھیا پیسے جا کے بھیجاں گا نبی پاک اونٹ لے کے چلے گئے نے تینے بندے پریشان تینے بندے پریشان وہ آندا یار اونٹ پھڑاتا ہے پیسے نہیں لے ضمانت نہیں لئی شناخت نہیں لئی اتا پتہ نہیں نانکے دادکے نہیں جاندے ہاں نہیں جاندے تو کی بنے گا ہاں جی جی میں ساڑی نادرہ بڑی امتری ہے نادرہ والے نے ایک مولوی نو کیا تو پاکستانی نہیں تے سینیٹر انہوں تاڑی پھوپھی نے بنایا سی نادرہ والے نے ایک مولوی نو کٹ دیتا جی اے شہری نہیں او دا منڈا ایک کیپٹن ہے لیفٹیننٹ تے انہوں آندھرے تو پاکستان دا شہری نہیں تو انہوں وزیر صحت کو بنایا سی بلوچستان عجیب نادرہ والے بھی کام نے پتر بیٹھ جا بیٹھ جا اللہ جاننا رہتے آن میرے والنا جی مل کے پیار نہ پڑھنا ذرا سرور آ جاوے کملی والے محبوب دی نوکری ہے حضور چلے گئے بی بی آئی وے لڑنا نہیں چاہی دا وے لڑ دے کیوں جے بی بی ساڑا مال لے گیا وے پر اسی کوئی ضمانت نہیں لئی کوئی شناخت نہیں لئی دے مر گئے تھاں تے انہیں کہا ویکھیا کی کہندا میں تیو دا ودوہا دا مکھڑا ویکھدا رہ گیا ہو جو جاندہ میں واللیل دیاں ظلفاں ویکھدا رہ گیا ہو تی جاندہ مازاق دا کاجل والا اکھاں ویکھدا رہ گیا ہو کہن لگے بی بی کی دسیے ساڑی ہوش اڑ گئی او دا مکھڑا ویکھ کے کہندے نے بی بی پھر کہندی ہے وے نہ لڑو وے جے پیسے نہ دینا وے میں دے دیوانگی بی بی لگدا تو جاننی ہے کہندی نہ میں اتا پتا جان دی نہ میں او داتا پتہ رکھ دیئے کہندے بی بی پھر تو ضمانت کا دی دے رہی تو وہ دی شناخت کا دی کرن دیئے کہہ لگی نہ میں جان دیئے نہ میں آتا پتہ رکھ دیئے پر اکو گل سوچ کے گواہی دینی ہے لیسا بھی وجہ کذاب ایڈی سونی صورت والا آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا مصطفیٰ دا چہرہ ویکھ کے بی بی نے گواہی دی تے جدو پیسے لے کے نبی پاک نے بھیجے نال کھجورا ساڈے ورگے تے سودا لے لن نا تے پھر اگلی دکان تے اوتھوں دھار کیتا اگلی دکان تے اوتھوں کیتا اگلی دکان تے بولو انجی ہے نا اسی تے جدا دھار لینا ہوئے دینا ہوئے ادھر لاگو نہیں لنگ تے سودا لے کے اگلی دکان تائیں تگلیاں لکھتا ادھار فتح کشمیر تک بند ہے کئیاں لکھتا ادھار شیخ رشید کی شادی تک بند ہے ہاں جی تے ہون لوکاں لکھنا ہے ادھار عمران خان کے وعدے پورے ہونے تک بند ہے نہ پورے ہونے نہ لوکاں دھار دینا کیوں جی یہ کچھ چلیا تیرے نبی دا چہرہ ویکھ کے لوکاں نو ایمان لب جائے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان سارے پڑھنا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ہے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین کا الحمدللہ رب العالمین بھئی 13 تاریخ کو انشاءاللہ کوٹلی بہرام عشاء کے بعد اور بھی کوئی مولوی ہے گیا عشاء کے بعد میں اکیلا ہی ہوں ادھر انشاءاللہ پہنچا 12 ربیع الاول نو انشاءاللہ زور تو بعد میری تقریر ہوئے گی زور تو لیٹ نہیں کیونکہ میں لاہور مغرب والے کرنی ہے جا تو زور کے بعد انشاءاللہ علامہ مزمل الدین صاحب کے پاس آج کا یہ پروگرام آپ کو علامہ ناصر مدنی آفیشیل یوٹیوب پہ چینل ہے اس پہ آپ کو ملے گا میرے تمام موضوع آپ کو علامہ ناصر مدنی آفیشیل چینل یوٹیوب پہ اس پہ ملے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر
وقنا عذاب العشر وقنا عذاب المیزان اللہم انصر المجاہدین فی کشمیر اللہ کشمیری مظلوموں کی مدد فرما آئی ایس آئی ایف آئی اے آئی بی اسپیشل برانچ رینجر 1122 ٹریفک وارڈن عدلیہ سینٹ قومی اسمبلی اللہ ملک پاکستان کے تمام اداروں کی خیر فرما اللہ ملک پاکستان کے قرضے دور فرما پاکستان کے مولا کریم جتنے مسلمان ہیں مجبور اللہ مجبوریاں دور فرما مولا ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما اس مسجد کو جتنے بنانے والے تیرے پاس آ گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا صلی اللہ علیہ وسلم